On attend juste que tout le monde revienne. Je vais passer tout ça. Alors, donc montrez-nous que loi de composition interne, عملية داخلية, montrez-nous que quel élément neutre, montrez-nous le symétrique. Donc, il nous reste l'associativité. Donc, c'est quatrièmement l'associativité. Donc, l'associativité, on va prendre trois éléments. Donc, soit... Monsieur. Oui. معليش ترجع لي اللي كنا نديرو فيها دروك. كيف؟ عملية التالية كاع بغيت ترجعها. مش عارف. ما هي العملية التالية؟ وش بها العملية التالية؟ Alors, c'était quoi la question? باش نكتب برك مسيو. ما عنديش دوك نعطيكم l'enregistrement, donc c'est pas la peine. D'accord. Alors, donc non, la prochaine, donc la dernière اللي خاصنا نمونطريوها هي l'associativité. Donc l'associativité, donc je vais prendre trois éléments, donc soit A, B, C. Donc qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que A étoile B, le tout étoile C, هو نفسه A étoile B étoile C. Donc c'est un calcul. Calculer l'oula, calculer الزوجة, إلا لقيتهم كيف معناتها associative, sinon elle n'est pas associative. صحيح؟ Donc نبدي بهذه. Donc هنا باش ما نتخلطش, le A étoile B, je vais l'appeler مثلا D. صحيح؟ Donc D étoile C, c'est quoi? Donc A étoile B, le tout étoile C, est égal. Donc قلنا هذه نسميوها D. Donc D étoile C, c'est quoi? C'est D plus C moins 2 DC. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. صح. من بعد D اللي هي A étoile B نعوضها بلا valeur تاعها. Donc ça donne quoi? Donc ça donne A plus B moins 2AB زائد C ناقص 2 fois A plus B moins 2AB مضروبة في C. طيب شغل هذه هي D وهذه هي D. Et donc, ça me donne quoi? Donc, ça me donne A plus B plus C moins 2AB moins 2A fois C moins 2B fois C plus 4ABC. Maintenant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer هذه الزوجة A étoile B étoile C. Donc, A étoile B étoile C égale. Donc, c'est la même chose باش ما نغلطش. B étoile C, je vais l'appeler مثلا G. Donc, تجيني A étoile G اللي هي A plus G moins 2 A fois G. ومن بعد G remplacer la valeur تاعها. Donc, Gini est égal à plus. Alors, G اللي هي B étoile C. B étoile C, c'est B plus C moins 2BC. Plus moins 2A. G اللي هي B étoile C اللي هي B plus C moins 2B. Et donc, ça donne quoi? Donc, ça donne A plus B plus C moins 2BC
moins 2AB, moins 2AC, plus 4 ABC. Ici. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est la même chose que A étoile B étoile C. Donc, on retrouve le même résultat. Et donc, ça voudra dire quoi? Donc, ça voudra dire que A étoile B étoile C est égal à A étoile B étoile C. Ça y est? Et donc, quoi? Monsieur معلش تعاود première partie. Non? Oui, monsieur, ici. صح. دونك هي دي اني نحسب اي ايتوال بي لو تو ايتوال سي صحيح. دونك باش ما نغلطش اي ايتوال بي سميتها دي صحيح. دونك جاتني دي ايتوال سي. دونك دي ايتوال سي دابخي لا ديفينيسيون عندك كي تكون عندك عنصر ايتوال عنصر هو مجموع العنصرين موان 2 فوا جداء العنصرين. دونك هنا كي تكون عندك دي ايتوال سي هو المجموع دي بلس سي موان 2 فوا الجداء دي فوا سي. ومن بعد الدي تاعي هو اي ايتوال بي. دونك نعوض الدي بالاي ايتوال بي. دونك اي ايتوال بي شكون هو؟ اللي هو دي هو المجموع ناقص الجداء. دونك ا بلس بي موان 2 ا بي بلس سي موان 2 فوا دي اللي هو اي ايتوال بي هو المجموع ناقص 2 فوا الجداء فوا لو سي. ومن بعد ننشر ونلقى هذا لو ريزولتا. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur, merci. Alors, donc c'est bon. Donc, لقيتها باللي عندي l'élément neutre, عندي le symétrique, عندي l'associativité, عندي loi de composition interne. Ça veut dire que E étoile est un groupe. Ça, j'ai aussi montré que X étoile Y est égal à Y étoile X, ou la A étoile B égale B étoile A. Mais ça indique Commutatif. Voilà, donc c'est un groupe commutatif. Donc je répète, quand nous voulons montrer que E étoile est un groupe, parce que c'est montré que c'est une loi de composition interne, mais parce que même de la première question, des fois même ils veulent montrer que c'est un groupe. Donc dire loi de composition interne, ensuite l'élément neutre, ensuite symétrique, ensuite l'associativité, pour montrer que c'est un groupe. Si en plus, donc on dit en plus, كاين تبديليه يسميوه un groupe commutatif. Est-ce que l'exercice est clair? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Donc, on a terminé l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, il dit quoi? Donc, attends, G étoile un groupe. On note par E l'élément neutre et par x-1 le symétrique de x. Montrer que E-1 égale à. Donc, là, on a fait le حالة العامة. Donc, l'exercice 2, c'est un théorème. Ça, il marche toujours. Donc, exercice 2. Donc, attends, on a G étoile un groupe. Donc, l'exercice, mais G c'est quoi, étoile c'est quoi? On a fait le cas général. À la belle G مجموعة وباللي étoile عملية وصاير. Donc, puisque là, يكتب لك باللي c'est un groupe, معناتها عندك كاع الخصائص تاع الجروب. على بالك باللي كاين l'élément neutre E. على بالك باللي كاين x-1 c'est le symétrique de x. وعلى بالك باللي عندك l'associativité وباللي عندك étoile est une loi de composition interne. صحيح؟ parce que هو في l'exercice راه يقول لك باللي جروب. صحيح؟ واش قال لك montrer première question قال لك montrer que donc montrons que le symétrique de l'élément neutre est égal à l'élément neutre lui-même. Donc, هذه في الحالة العامة في كاع لي جروب toujours le symétrique تاع l'élément neutre c'est l'élément neutre lui-même. Donc comment on la montre هذه؟ donc نكتبوا التعريف. شيخ نستخدموا تاع سيمتريك ونستخدموا تاع ليليمون نوتر. Voilà.
Donc, نستعمل القانون تاع symétrique. ما معناتها symétrique؟ معناتها quel que soit x dans E, x étoile x moins 1 يساوي x moins 1 étoile x ويساوي E. طيب دونك هذا القانون دائما كاين. هذا هو التعريف تاع السيمتري. كون رومبلاسيو الايطوال بالزائد والاكس موان 1 بالناقص اكس والاو بالزيرو تولي لي اكس زائد ناقص اكس يساوي ناقص اكس زائد اكس يساوي صفر. طيب اسكو تو موند داكور افيك سا؟ صح. الوغ هنا واش عندي كيلكو سوا اكس صافي كاع لي زيكس تاع دونك هنا ماشي او هنا عندي جي. طيب باسكو راني نخدم في لو جروب جي. طيب donc quel que soit x dans G عندي هذا. ça veut dire quoi? ça veut dire que هذه elle est vraie pour tout x dans G et puisque l'élément neutre E ينتمي ل G donc حتى هو يحقق هذه. واش غادي ندير؟ غادي نرومبلاسي ال x بال E. طيب donc واش ولات لي E étoile E moins 1 est égal à E moins 1 étoile E est égal à E. est-ce que راكم معايا؟ Ouais. Donc, le E moins 1, je vais l'appeler autre chose. Je vais l'appeler par exemple B. Alors, puisque E est l'élément neutre, donc E étoile B, c'est égal à quoi? B. Est égal à B. Donc, E étoile E moins 1 E moins 1 égal est égal à E moins 1. هذا هو اللي سميته B. علاش؟ parce que E élément neutre ما يأثرش في العملية. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui. Non, monsieur, non. هاي ما معناتها E élément neutre. معناتها E étoile B est égal à B étoile E est égal à B. Oui. كما الصفر في الزائد، صفر زائد B يساوي B زائد صفر يساوي B. صحيح؟ دونك انا هذا E moins 1 نسميه B. دونك واش تولي لي E étoile E moins 1 égale à E moins 1. Oui, c'est bon. صحيح؟ Et donc, oui. La notation E-1 ما قصديش بها le symétrique de E. Si, c'est le symétrique de E. اللي راني نحوس عليه. D'accord. D'accord. وهنا واش عندي E étoile E moins 1 يساوي E. D'après cette écriture. Et donc, ça veut dire quoi? E égale Voilà, donc ça veut dire que E est égal à... Moins 1 E moins 1. égal à 1. Donc, عقلوا على هذه قاعدة. Donc, c'est un théorème. Toujours, quel que soit G, quel que soit étoile, دائما le symétrique du symétrique, c'est le symétrique de l'élément neutre, c'est l'élément neutre lui-même. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, on va effacer هذه. Et on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question, montrer que pour tout x dans G, le symétrique du symétrique, c'est x. Donc, c'est quoi le symétrique du symétrique? Donc, par exemple, le jama, je connais le symétrique de x. Moins X moins Au moins x. Quand on dit la symétrique, il dit moins x. Donc, il dit x. Par exemple, في الضرب شكون هو السيمتريك تاع الاكس في الضرب؟ l'inverse. هو 1 sur x. Oui. كنا نعاود ندير السيمتريك تاعه يولي لي 1 sur Égal à x x. égal à x. Égal à x. Donc toujours le symétrique du symétrique تعاود تولي الاكس تاعه. Oui. Très bien. Donc دروك خاصنا نمونطريوه في الحالة العامة. Donc montrons que quel que soit x dans G, le symétrique du symétrique est égal
AX. كيفاش نمونطريها؟ نستعمل لا ديفينيسيون تاع السيمتري. دونك انا عندي واش عندي كالكو سوا y دونك جي y étoile y moins 1 est égal à y moins 1 étoile y est égal à l'élément égal neutre. l'élément neutre. Voilà. Donc puisque عندي quel que soit دونك عندي ضرب بلاصه الاي نحط اي عنصر من جي صحيح. دونك انا واش نحط بلاصه الاي نحط X. y هي x moins 1 صحيح. دونك واش تولي لي x moins 1 étoile x moins 1 moins 1 moins 1 est égal, donc c'est pas la peine de la deuxième, est égal à E. صحيح. ومن بعد واش ندير؟ انا خاصني اليميني هاد x moins 1. دونك كيفاش ندير باش ناليميني؟ نخمو مليح. هاد الاكس موان 1 دونك توجور باش تعرفوها تروحوا لو كا تاع الزائد. في الزائد اكس موان 1 هو سي كوا؟ هو ناقص اكس. دونك ايماجينير عندكم معادله هكذا، راه عندكم ناقص اكس زائد عفسه يساوي عفسه، وخاصك تقلع هاد ناقص اكس منه. واش ندير له؟ نضيفو ناقص إكس من جهة تانية. لا ماشي ناقص اكس، تزيد هنا اكس نزيدو وهنا تزيد اكس. نزيدو إكس من جهتين. فوالا. دونك هناك باغي تقلع الاكس موان 1 دونك واش دير؟ إكس. فوالا هنا تزيد اكس، مي هنا اتونسيون هنا الزائد تبديليه دونك تزيده من اضرب تزيده اغوش كيف بس حنا الايطوال ما على بالناش اسكو تبديلي ولا لا. دونك كي زدتها اغوش هنا ثاني تزيده اغوش. وي طيب فو فيغ اتونسيون. دونك الاكس ايطوال اكس موان 1 شحال جات؟ ليليمون نوتر. جات او كيما اللي هنا زيرو صحيح. كي شغل ليليمون نوتر ما ياثرش في العمليه. دونك او ايطوال عفسه اللي ما كانش الاو. واش راك معايا؟ وي دونك هنا واش جاتي؟ دونك او ايطوال كيلكو شوز دونك هذه هي الريست. دونك يجيك اكس موان 1 دو تو موان 1 ايغال اكس ايطوال او سي كوا؟ إكس. C'est x. Et donc je tombe sur mon résultat. Donc toujours le symétrique du symétrique, c'est x lui-même. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pas de questions? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, rapidement? Je répète. أنني باغي montrer que le symétrique du symétrique, c'est x. Donc واش ندير نكتب التعريف تاع السيمتريك. دونك التعريف تاع السيمتريك هو مهما يكون y في جي y étoile y moins 1 يساوي y moins 1 étoile y يساوي l'élément neutre. puisque هذه الخاصيه محققه مهما يكون y في جي دونك محققه من اجل كل عناصر جي. دونك نختار العنصر تاعي y هو x moins 1 ونحطه هنا بلاصه الاي. دونك واش جاتني بلاصه الاي نحط x moins 1 بلاصه الاي نحط x moins 1. دونك جاتني x moins 1 étoile x moins 1 moins 1 يساوي e. ومن بعد واش ندير؟ الاكس موان 1 هذه خاصني نقلعها. دونك نزيد الاكس منا ونزيد الاكس منا. دونك اكس ايطوال اكس موان 1 عطاني ليليمون نوتر اللي ما ياثرش في العمليه. دونك تجيني او ايطوال حاجه وتبقى لي غير هذه. دونك تبقى لي اكس موان 1 موان 1 و اكس ايطوال او تعطيني اكس. اي دونك جو تومب سور لو ريزولتا اللي هو لو سيميتريك دو سيميتريك est égal à x. Alors est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, donc qu'est-ce qui reste? Donc, on va effacer tout ça. Donc, prochaine question. Donc, montrer que pour tout x, y, z dans G, on a x étoile y est égal à x étoile z implique que y égale à z. Donc, troisième question.
égale x étoile z. Implique que y égale à. Alors, comment on montre ça? Donc, on dit x étoile y يساوي x étoile z, وخاصنا نمونطري بلي y égale à z. Donc, on a l'étoile بالزائد، شغل كلي راه عندي x زائد y يساوي x زائد z، وخاصنا نمونطري بلي x زائد يساوي z، بلي y يساوي z. Donc, هذه في حالة الزائد كيفاش نمونطريها؟ اف ناقص اكس ناقص اكس. فوالا، دونك تزيد ناقص x هنا، هذه تعطيك زيرو، هذه تعطيك زيرو، يبقى لك y كالا z. دونك في الحالة العامة واش نديرو باش نقلعو الاكس والاكس؟ سيمتري. فوالا، دونك نزيد لو سيمتري. مي اتونسيون تكون توجور كاينه تزيدها اغوش، حتى هنا خاصك تزيدها اغوش. صحيح؟ دونك اكس موان 1 ايطوال اكس عطاتك او شغل هو الزيرو، و اكس موان 1 ايطوال اكس عطاتك او شغل هو الزيرو، زيرو بلس حاجه تبقى لك الايكغيك، دونك او ايطوال ايكغيك بيسك او سي ليمون نوتر شغل هو الزيرو تاع الايطوال. واش مجاتك؟ دونك هذه تروح تبقى لك ايكغيك ايتيغال زد. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question, tu vas là. Donc, y étoile x يساوي z étoile x. وخاصك تمونطري بلي y égale à z. Montrons que y étoile x يساوي z étoile x. Et on montre que y égale à z. Donc, نبديو l'hypothèse. Donc, الفرضية عندي y étoile x تساوي z étoile x. Donc, واش ندير باش نقلع الاكس؟ Symétrique. Voilà. Mais attention, donc le symétrique, je le mets à droite. Donc, je le mets à droite. Donc, la même chose, x étoile x moins 1, c'est E. X étoile x moins 1, c'est E. Donc, quoi c'est Gini? Donc, Gini. Y égale Z. Voilà. Y étoile E. Tu sais, oui, Z étoile E. Mais Y étoile E, c'est quoi? C'est Y. Et Z étoile E, c'est Z. Et donc, je retrouve que Y égale à Z. Donc, عرفوا عليها في التمارين تاع لي جروب توجور كاين هاد العفسه تعاود بزاف. توجور كي تبغي تقلع اليمون ديرها ايطوال اكس موان pour pouvoir le supprimer. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Donc, on arrive à la fin de l'exercice. Donc, s'il vous plaît, Rif, donc, Imam Darif, la discussion, mettez juste mettez vos noms pour avoir une liste de présence. Imam Darif. Donc, je vais vous les noms comme la discussion. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice? Bon, pas de questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, il dit quoi? Donc, toujours, mais le groupe, c'est quoi?
وما يقولوناش étoile c'est quoi قالوا لنا باللي G étoile un groupe et H un sous-groupe de G. Donc exercice 3. Donc قالوا لنا باللي G étoile un groupe et H sous-groupe de G. Alors ça veut dire quoi un sous-groupe? Donc un sous-groupe ça veut dire que qui يكون مثلا G هذا هو نقولوا باللي H هذا هو. Donc un sous-groupe حتى هو un groupe في قلب un grand groupe. Donc باش يكون H un sous-groupe كاين 3 conditions. Seulement si. Donc la première condition, يسميوها la stabilité. Alors la stabilité c'est quoi? La stabilité معناتها كي ندي زوج عناصر donc quel que soit x y dans h donc مثلا imaginez هو ديال x وهو ديال y. G c'est un groupe, ça veut dire que x étoile y elle reste dans G. بصح باش يكون h sous groupe خاص l'opération بين x و y تبقى في h ما تخرجش هنا. كون تخرج هنا تبقى toujours في G parce que G c'est un groupe بصح تخرج على h. Dans ce cas h n'est pas un sous-groupe. Donc خاص quel que soit x ou y في h l'opération بيناتهم x étoile y خاصها تبقى في Man h. H c'est un groupe en même temps sous-groupe. Voilà exactement. كيجوا الجروب صغير في قلب جروب كبير. لازم تقعد في التقاطع كيفاه؟ النتيجة تكون في التقاطع تاعها خاطر تكون في الاش ومنها تنتمي للجي لخاطر الاش داخل في الجي واه سي سا. باش يكون سوبر. لا باش يكون سوق هايدي شوف كيزدي زوج عناصر في الاش راهم في الجي. وي دوك لوبيراسيون بيناتهم تبقى في الجي بصح قادر تخرج على الاش قادر تجي هنا. دون سو كا اش ماشي سو جروب دوك خاص كيزدي زوج عناصر في الاش لوبيراسيون بيناتهم تبقى في الاش. لازم تقعد في الاش. فوالا كي شغل عمليه داخليه في الاش. صحيح. Alors دروك l'élément neutre صحيح. Donc l'élément neutre de E alors G على بالي باللي جروب donc sur l'élément neutre راه في G بصح قادر يكون هنا في الاش قادر يكون برا قادر توجور في G بصح برا على الاش. donc باش يكون H سو جروب خاص l'élément neutre تاع E تاع G يا ربي خاصه يبقى في H. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Troisième condition, c'est le symétrie. Donc, il dit x في H. مثلا هو ده x. Le symétrique تاعه il est dans G. Parce que G c'est un groupe. بصح كون يخرج symétrique على ال H ويبقى في G, ال H ما يبقاش groupe. صحيح؟ Donc, qu'est-ce qu'il faut? خاص quel que soit x dans H, خاص le symétrique تاعه يبقى في ال H. Donc, il y a عندي هادو les trois conditions. Donc, كي ندير deux éléments في ال H, l'opération بيناتهم تبقى في ال H. l'élément neutre تاع G ينتمي ل H وكي ندير x في ال H, symétrique تاعه يبقى في ال H. نقول بلي H est un sous-groupe. La quatrième condition تاع l'associativité علاش ما نمونطريهاش؟ باسكو كون هما دول x والy والz ديتهم في ال H. دونك كي ال H راه محتوى في الجي معناتها الاكس والاي والz راهم في الجي. اي بويسك جي سي ان جروب دونك كاين لاسوسياتيفيتي دونك سي با لا بين نحققها نحقق غير هادو ثلاثه.
Donc, ce groupe, la démonstration, c'est le groupe parce que tu vérifies les 3, mais tu vérifies l'associativité. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Ou tenez la même chose. Qui compte G commutatif, ça veut dire que X étoile Y Y étoile X. C'est ce groupe H qui est commutatif parce que X ou Y qui est H, maintenant on G, maintenant donc si G est commutatif, regardez ce groupe ça va commutatif. Donc on peut prendre un exemple rapide. Donc مثلا نديو الضرب في Z. Alors الضرب في Z ماشي. Alors est-ce que الضرب في Z c'est un groupe? كاش symétrique ça 0. Voilà, ما كاينش symétrique parce que 1 sur 0 لا ينتمي. Oui. Ou même par exemple 1 sur 2 ولا لا ينتمي. Donc مثلا نديو Q étoile مع الضرب. Est-ce que هذا c'est un groupe? Oui. 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 Ouais. Alors, si je prends, مثلا, alors qu'est-ce que je peux prendre? ولا ما نديوش هذا l'exemple. نديو l'exemple سهل كاع. نديو Z مع Z. هذا على بالنا باللي يقول. صحيح؟ نديو مجموعة. نديو H هي مجموعة مضاعفات مثلا 3. Donc on prend H, c'est l'ensemble des multiples de 3. Donc le H كيفاش يجي؟ Donc يجي مثلا ناقص 9 ناقص 6 ناقص 3 0 3 6 9 إلى آخره. طيب. Donc هذا ال H comment il est noté 3Z. Donc pour dire que c'est des multiples de 3. Est-ce que راكم معايا؟ Oui, monsieur. Ça. La question maintenant, est-ce que H est un sous-groupe? Donc, باش نشوفوا sous-groupe, c'est quoi la première condition? غادي نعاودو نشوفوا la première condition. Voilà, stabilité. Donc, il dit 2 éléments من H, parce que l'opération بيناتهم تبقى في Stabilité comme loi de composition interne. كيف voilà. غير في الجروب يسميوها loi de composition interne, في السو-groupe يسميوها la stabilité. صحيح؟ Donc, ندي زوج عناصر من H. Donc, ندي soit X1 ou X2 من H. Donc, le X1 كيفاش يكتب؟ puisqu'il ينتمي ل H. راك شو مضاعف تاع 3. كيفاش يكتب؟ 3K. فوالا دوك نكتب مثلا 3K. والإكس 2 حتى هو مضاعف دوك كيفاش نكتب؟ 3K prime. Voilà, نكتب 3K prime. Et donc si je fais la somme X1 plus X2, ça va me faire 3K plus 3K prime, donc ça va faire 3K plus K prime. Donc X1 plus X2, il accepte 3 fois quelque chose, et ça veut dire que X1 plus X2, ينتمي إلى H. Donc c'est quoi la deuxième condition? La deuxième condition, c'est l'élément neutre. Donc c'est quoi l'élément neutre? C'est quoi l'élément neutre de Z ou le plus? 0. Ouais, 0. Et donc, est-ce que 0 appartient à H? Oui. Oui. Alors, 0 ينتمي ل H? Parce que 0 il نكتب 3 fois 0. 0. صحيح. Donc هو مضاعف تاع 3. Donc la troisième condition, c'est quoi?
c'est le symétrique. خاصني كي ندير x في h, x moins 1 ينتمي ل h. Donc, كي ندير x في h, ça veut dire que x ينكتب 3k. C'est quoi le symétrique par rapport à plus? Moins X. Moins x. C'est moins. Voilà, donc moins x ou moins 3k. اللي هو نفسه 3 fois moins k. Et donc, ça veut dire que moins x appartient à h. H. Ouais. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Et donc, on peut dire que 3z, مجموعة مضاعفات 3, est un sous-groupe de z+. Est-ce que la méthode est claire? Oui, monsieur. Donc, vous pouvez montrer la même chose pour مضاعفات 5 ou مضاعفات 6. مضاعفات أي عدد ينتمي إلى est un sous-groupe de z+. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Monsieur, pouvez-vous répéter? Répétez quoi? La deuxième? دونك هاي يعني نمونطري بلي مجموعة مضاعفات 3 هي ان سو. دونك في الاول واش ندير؟ خاصني ندير زوج عناصر من مجموعة المضاعفات ونلقى المجموع ينتمي إلى مجموعة المضاعفات. دونك الاكس 1 مضاعف تاع 3 معناتها نكتب 3 كا، الاكس 2 مضاعف تاع 3 دونك نكتب 3 كا بريم. كي ندير لاسون تجيني 3 كا بلس 3 كا بريم هي 3 فوا كا بلس كا بريم. دونك الاكس 1 زائد اكس 2 نكتب 3 فوا عدد. دونك x1 زائد x2 هو مضاعف تاع 3 دونك ينتمي الى مجموعه مضاعفات 3 اللي هي h. ومن بعد الصفر علاش ينتمي الى h؟ باسكو الصفر اللي هو ليليمون نوتر ينكتب 3 فوا 0. دونك هذه لا دوزيام كونديسيون، ليليمون نوتر خاصه ينتمي ل h. لا تروازيام كونديسيون خاصني كي ندير x في h خاص لو سيميتريك دو x ينتمي ل h. دونك الاكس راه ينتمي ل h دونك يكتب puisque هو مضاعف تاع 3 دونك نكتب 3 كا. دونك شكون هو السيميتريك وانا هنا نخدم في زد بلس؟ دونك السيميتريك تاع الاكس هو الناقص اكس باسكو نخدم بارابور لوبيراسيون بلس. دونك الناقص اكس نكتب ناقص 3 كا، هذا الناقص 3 كا نكتب 3 في ناقص كا. دونك الناقص اكس هو مضاعف تاع 3 دونك ينتمي الى اش. دونك كي تفيريفي لي 3 كونديسيون نقول بلي اش est un second. Est-ce que la méthode est claire? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, on revient, donc on va effacer tout ça, et on revient à notre exercice. Mais également, on a l'exercice. Donc l'exercice, soit G étoile un groupe et H un sous-groupe. Donc, c'est quoi G, c'est quoi étoile, ou c'est quoi H. On va faire في الحالة العامة. Donc في الحالة العامة, على بالنا باللي G un groupe, étoile une opération, ou H un sous-groupe. Alors, donc, ça va couper pour la deuxième fois. Donc, avec le même code pour les dernières 40 minutes.